ভাইরে ভাই আজকে শুরু করলাম যে ও ক্যাম্প পিকনিক প্লেস থেকে, সেটা একটা হচ্ছে পার্ক সিস্টেম আর কি। সেখানে কোনো পিকনিক প্লেস না, সে ফ্যামিলি নিয়ে বাট নিজের একটি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার সেটা একটা জায়গা আর কি। সেখানে যদি আপনারা ভাবছেন যে স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে পিকনিকে যাবো, সেটা যা থেকে না যায় ভালো বেট, তো আপনারা ঘরে বসে থেকে দেখতে পারবেন ভিডিও। हेलो गाइस, हम आए हैं मेघालय बड़ा पानी में। अब इधर हम गान मारवाने आए हैं। कोई भी पिकनिक प्लेस नहीं है, ये सिर्फ बहाना है। ये टीचर लोगों का बहाना है, सिर्फ आप लोगों से पैसा लूटने के लिए टीचर लोग हमको इधर पास ही लेके आया है। ये सब बहाना है। 750 बहुत ज्यादा है भाई। कोई भी इधर मत आओ, चाहे तुम लाइट रूम में जाओ, शिलोंग मेन टाउन में जाओ, बहुत अच्छा है। मगर बोराबानी ये जो न्यू किया पहलगाम का नाम हुआ ना, इसमें मत आओ कभी भी। ऐसे ही इसे इधर आओगे तो गान मारवा खाओगे 100% श्योर भाई। ভাইরে ভাই শুনলেন তো আমাদের পার্টনারদের বা মামুদের মুখ থেকে। তো ভাইরে ভাই আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই শেষ।